السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. تو دوستو آج جو ویڈیو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہے. رسیا ایک دیش ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسجد ہے, اس کے بارے میں ہی اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں ہی مطلب بتائے گئے کہ اس مسجد میں کیا ہے کیا نہیں ہے, کس کس طریقے سے مسجد بنی ہے, اس طریقے میں بات کریں گے. تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے. ویڈیو کو بنا دیری کے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آئے ہیں جس نے ہر مسلمان کے دل کو چیر دیا ہے, ہر ایمان والے کو دل گرفتہ کر دیا. مغربی معاشرے میں ایسا تضاد دیکھنے کو ملا کہ سننے والے سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ وہی مغرب جو ہٹلر پر بات کرنے والوں کو تو زندان میں ڈال دیتا ہے, وہ مسلمان کے خلاف اقدامات کی کھلے عام اجازت دیتا ہے. ناظرین, سویڈن میں مسجد کے باہر جب لوگ عید کی نماز پڑھ رہے تھے تو شرپسند ذہنیت کے حامل اور چہرے پر سیکولرزم اور برداشت کا نقاب اوڑے چند لوگ قرآن پاک کو جلا رہے تھے. مسجد میں عید کی نماز کے باعث پولیس کی سیکیورٹی تھی, مگر ان لوگوں کو کسی نے روکا ہی نہیں, جس پر تمام مسلمان ممالک نے سویڈن سے احتجاج کیا اور اسلامی ملکوں کے عوام نے سویڈش سفیر کو اپنے ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا. ایسے کڑے اقدامات پر زور دیا کہ آئندہ سویڈن کا کوئی بھی باشندہ ایسی جسارت کرنے کی جرت نہ کر سکے. مغربی معاشروں میں تضاد بھی اس واقعے کے بعد کھل کر سامنے آیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا اس وقت روس کے خلاف بکے جا رہی ہے کہ جیسے دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ صرف اور صرف روس ہی ہے. مسلمان ملکوں پر زور دیا جاتا ہے کہ روس سے تجارت نہ کریں, اس سے تیل اور گیس نہ لیں, کیونکہ روس اس تجارت کے پیسے کو جنگ میں استعمال کرے گا. مگر روسی حکومت کے اقدامات دیکھیں تو ہر مسلمان کے دل میں روس کے لیے احترام کا جذبہ ابھرتا ہے. جیسے ہی سویڈن میں یہ واقعہ ہوا تو مسلمان ملکوں نے اس کی بھرپور مذمت کی. کوئی مغربی ملک اس پر نہیں بولا. عیسائی اکثریت, ہندو اکثریت اور دیگر مذاہب کے حامل تمام بڑے ملک اس پر خاموش رہے اور اس واقعے پر کوئی تبصرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا. مگر روس وہ واحد ملک ہے جس نے اس واقعے کی کھل کر مذمت کی. نہ صرف مذمت کی بلکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن فوری طور پر داغستان جا پہنچے, جو روس کے قریب ہی ایک مسلمان اکثریتی ملک ہے. انہوں نے جا کر مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا, سویڈن کے اقدامات کی مذمت کی اور وہاں کی مسجد میں علل اعلان جا کر پیغام دیا کہ وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. روسی صدر پوٹن نے بقرعید کے موقع پر داغستان کی ایک مسجد میں جا کر وہاں کے امام اور نمازیوں سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اور دوسروں کے لیے بھی مقدس ہونا چاہیے. روس میں قرآن پاک کی بے حرمتی آئین اور قانون دونوں کے مطابق جرم ہے. بے حرمتی کے جرم کے ارتکاب پر سزا بھی دی جاتی ہے. دوسرے ملکوں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا خیال رکھیں اور انہیں ٹھیس نہ پہنچائیں. روسی صدر کو قرآن پاک تحفے میں دیا گیا, جس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا. ناظرین, مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ روس پر تنقید کرنے کے بجائے اس سے برداشت اور رواداری کا پیغام سیکھیں. ایک حکومت جس پر دنیا تنقید کرتی ہے اس پر پابندیاں لگاتی ہے اور چاہتی ہے کہ دنیا روس کو اپنے دلوں سے نکال دے, مگر پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتی, کیونکہ روس مذہبی منافرت, انتہا پسندی اور دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے سے انکار کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مسلمان سے روس کے بارے میں پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ برائی کی جڑ روس نہیں بلکہ وہ ملک ہیں جو اسلام کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. ناظرین, اسلام اور قرآن پاک کی حرمت پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بارہا بیان دیا. انہوں نے اس چیز کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بالکل ناقابل قبول اور غیر اخلاقی حرکت ہے. حرمت مذہب ہر مذہب میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا, اور جن کی اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں انہیں برا نہ کہو, ورنہ وہ بے سمجھی میں زیادتی کر کے اللہ کو برا کہیں گے. اس طرح ہر ایک جماعت کی نظر میں ان کے اعمال کو ہم نے آراستہ کر دیا, پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے, تب وہ انہیں بتلائے گا کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. Whether Muslim or non-Muslim, it is unethical, inhuman
regarding a basic question. Can you criticize the other gods of other religion? Allah says in the Quran, in Surah Anam, chapter number 6, verse number 108, revile not those, abuse not those who they worship God besides Allah, lest in their ignorance they will abuse Allah subhanahu wa ta'ala. Quran says, abuse not those gods who the people worship besides Allah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस चीज पर भी बात की कि मुसलमान मुल्कों पर दूसरे ममालिक की जानिब से जंगें मुसल्लत की जाती हैं, मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाता है। इस सारे अमल को इन्हीं वाकयात से शय मिलती है जो स्वीडन की हुकूमत कर रही है और फ्रांस की हुकूमत कर रही थी। कहीं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाकर बेहुरमती की जा रही है, तो कहीं कुरान पाक को ही नजर आतिश किया जाता है। ये सारा अमल इंतहाई कराहत से भरा है। इनकी हुकूमतें ही इस्लाम के खिलाफ इंतहा पसंद जहनियत रखने वाले लोगों को सपोर्ट करती हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, जिससे और लोगों को भी शय मिलती है और ये बात बढ़ती बढ़ती मुसलमान मुल्कों पर चढ़ाई तक जा पहुंचती है। आज हम देखते हैं कि बहुत से मुस्लिम ममालिक में जंगें हो रही हैं और मुसलमान मारे जा रहे हैं, चाहे वो यमन हो, चाहे शाम हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे अफगानिस्तान या इराक। पहले हमें ये मालूम करना है कि इनमें से ज्यादातर हलाकतों की वजह क्या है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे इराक में या बर्मा में या शाम या यमन में। इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम के दुश्मन अनासिर मुस्लिम ममालिक पर हमला करने का जवाब पेश कर रहे हैं। एक दहाई पहले अमेरिका ने कहा था कि इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं और CIA ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे पास इस बात का सबूत भी है। उन्होंने बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया, मगर वहां से एक हथियार भी नहीं मिला। जब बरतानिया का वजीर आजम टोनी ब्लेयर, जो इस हमले में मुलव्विस था, वो रिटायर हुआ तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, मुझे अफसोस है, और बात खत्म कर दी। मगर क्या इसको एहसास उस वक्त नहीं हुआ जब वो इराक पर हमला करने के लिए फौजें भेज रहा था? इस मन घड़त रिपोर्ट की वजह से 5 लाख इराकी मारे गए। The cause is that we find that the enemies of Islam, my main focus of my talk today was that how the enemies of Islam are trying to malign Islam and how the enemies of Islam are justifying to attack the Muslim countries. You know how many people were killed? More than 500,000 Iraqis and Muslims were killed because of this fabricated report. And what is the reply? Sorry. डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम की हिफाजत का और ऐसे वाकयात का सद्देबाब करने का हल भी बताया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मसला यह है कि हम मुसलमानों ने इस चीज के आगाज में ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया, हम आपस में मुत्तहद ही नहीं हो पाए। कुरान पाक में भी इस चीज की तलकीन की गई कि अल्लाह का फरमान था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फूट न डालो। अल्लाह की रस्सी कुरान करीम और सही हदीस है। अगर हम मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही इरशादात पर अमल करेंगे तो हम दीन इस्लाम की हिफाजत सही मानों में कर पाएंगे। कुरान पाक के नुज़ूल से पहले की तारीख का मुताला करें तो अरबों को हकीर समझा जाता था। कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, लोग मुसलमान हुए और उन्होंने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया तो दुनिया भर में बेहतरीन हो गए, सदियों तक दुनिया पर हुकूमत करते रहे। मगर आज फिर वो वक्त आन पहुंचा कि मुसलमान मजीद तकसीम का शिकार होते जा रहे हैं। मसला यह है कि आज हम मुसलमान इस दुनिया में इंसान से ज्यादा डरते हैं। अल्लाह से डरेंगे तो ही इंसाफ कर पाएंगे और इज्जत हासिल कर पाएंगे। अगर किसी में बोलने की सलाहियत हो और वो न बोले तो अल्लाह हमसे कुव्वते गोयाई वापस छीन लेगा। आज हम मुसलमान दुनिया के अमीर तरीन हैं, हमारे पास काला सोना है, हमारे पास तेल है, हमारे पास पेट्रोल है, मगर फिर भी हम मुट्ठी भर शरपसंदों को लगाम नहीं डाल सकते कि वो हमारे कुरान की बेहुरमती न करें। हम दौलतमंद हैं मगर अल्लाह को भूल चुके हैं। The problem is that we Muslims are united. All these what you find, all the war zone, when the Muslims are being killed, who is supporting the killing of the Muslims? Non-Muslims. They are going away from Quran and Sunnah. And the more they will go away from Quran and Sunnah, the more will be degraded, there will be more injustice in that country. नाज़रीन, इस चीज में कोई शक नहीं रहा कि ऐसी घटिया नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक हरकतें बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। यह आज़ादी इज़हार राय नहीं, इस्लामोफोबिया पर मबनी इस अमल से दुनिया भर में 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। मगर हम
इस बारे में कुछ कर ही नहीं पा रहे, बस मजम्मतें ही कर रहे हैं। इस्लामी हुकूमतें स्वीडन के खिलाफ कोई भी इकदाम उठाने से डर रही हैं, जिस बेहुरमती के बाद एक और संगीन मसला है। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे और इंसानों की बजाय एक अल्लाह ताला से डरेंगे तो ही ऐसे वाक़यात की रोकथाम में कामयाब हो पाएंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो देखिए मेरे भाइयों, इस वीडियो में दिखा गया है एक रशिया में एक मस्जिद हैगी, और उस मस्जिद में जब ईद की नमाज हो रही थी तो लोग बाग ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे, क्योंकि उसमें ये भी था पब्लिक तो नमाज पढ़ने जा रही थी, मगर जो वहाँ की कानूनी है, जो वहाँ की पुलिस थी वहाँ भी में तैनात थी, और 2 बंदे वहाँ पे ऐसे थे जो अपने हाथों में कुरान शरीफ ले रहे थे और उसको जलाया। और सबसे बड़ी इसमें बात यही दोस्त, ताज्जुब की बात है, जब उन लोगों ने कुरान शरीफ जलाया और उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको जरा सा भी कुछ किया नहीं, तो ये एक सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलत बात है। दूसरे के धर्म की किताब को इस तरीके से जलाना ये काफ़ी गलत बात है। और फिर क्योंकि टोटल इस पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में टोटल अंदाजा लगभग 57 ऐसे मुसलमान देश हैंगे जिसपे कोई देश तो ऐसा है जो तेल की हुकूमत करता है, कोई देश ऐसा है जो सोने की हुकूमत करता है, कोई देश ऐसा हैगा जो मतलब कि पेट्रोल की वो करता है। तो सारे अगर ये एक मुसलमान पूरे देश अगर ये एक हो जाए तो एकदम इनकी पूरी पकड़ मजबूत हो जाएगी। और दोस्तों सबसे बात तो ये, किसी से किसी की बात है, किसी से किसी कोई से देश की बात है, तो ठीक तरीके से इकट्ठे हो नहीं पा रहे हैं। जब तक हम आपस में नहीं जुड़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं होने का, कुछ नहीं होना। छोटे कम आदमी हो या ज्यादा हो, जब तक हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें दिखाया गया है कि जो मतलब जब में कुरान शरीफ जला रहे थे वहाँ की पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं कहा। पब्लिक जब नमाज पढ़ के फारिग हुई तो उन्होंने शिकायत करी कि ये आपने क्या किया, इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ की पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा और इसी वजह से वहाँ की पब्लिक भड़क उठी। तो और देशों ने भी उनको उस देश से निकालने की हुक्म किया। रशिया ने तुर्की की मुलाकात हुई थी एक मस्जिद के अंदर, तो वहाँ के इमाम साहब जो मस्जिद के थे उन्होंने उनको माशाल्लाह एक कुरान शरीफ दिया था, तो उन्होंने बड़ी हिफाजत करी कुरान शरीफ की। और दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में भी देख लिया होगा जो कुछ होया, आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो सब कुछ आपको मालूम हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करें। जिस भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनवानी हो दोस्तों तो हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम इंशाल्लाह उसी टॉपिक पे आपकी वीडियो जरूर बनाएंगे। और चैनल पे नए हो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।